पेश है गुड मॉर्निंग J&K। गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K लाइव दूरदर्शन की कशिर चैनल से। उम्मीद और आरज़ू यही कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना ख्याल रखते होंगे। जनाब आज संडे है। आज संडे को हम आप सब से यही गुजारिश करते हैं कि आपका आज जो बेशतर वक्त है वो आप अपनी फैमिली के साथ गुजारें, अपने बच्चों के साथ गुजारें। और क्या पता इसी असना में आप अपने बच्चे में कोई ऐसा टैलेंट देख लें जो आपके लिए और आपके आने वाली ज़िंदगी में आपके जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बने। ऐसा ही नहीं बल्कि आप अपने बच्चे के साथ जब वक्त गुजारते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई कमज़ोरी, कोई कमी, कोई जो ऐब है वो आप आइडेंटिफाई कर पाएँ और आप बर वक्त उस पर काम करें ताकि उस ऐब को अपने बच्चे से दूर करें। ऐसे हम एक बहुत ही बेहतरीन माशरा जो है तामीर कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को और अपने आसपास में जो लोग हैं उनकी तई भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। जनाब ऐसा ही नहीं बल्कि आप अपने वालिदैन के पास भी जाएं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो आपके साथ रहते हैं उनके पास भी जाएं। क्या पता वो भी आपसे कोई ऐसी बात करनी चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं जो वो कर ही नहीं पा रहे हैं काफ़ी वक्त से। तो ये सारी चीज़ें आज आप शुरू करें। और इससे जो है अगर आप देखें काफ़ी दिनों से जो हमारे टीनेजर्स हैं या जो यंग जनरेशन है वो किसी दबाव में आके या कोई ऐसी परेशानी में आके कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं। ये एक चीज़ है, ये जो अजीब वाक़े जो हमारे सामने पेश आ रहे हैं इसे हम दूर कर सकते हैं जब आप एक अच्छा पेरेंट बने। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं आप हासिल कर सकते हैं, अपने सोसाइटी के तई कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आप कोशिश करें कि आज थोड़ा सा वक्त आप निकालें, अपने बच्चों के पास जाएं, उनसे बात करें कि बच्चा मैं आपका सिर्फ वालिद या वालिदा ही नहीं बल्कि मैं आपका एक बहुत अच्छा दोस्त भी हो सकता हूं। आपकी ज़िंदगी में जब भी कोई ऐसी परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो या कोई मशवरा चाहिए, मेरे पास आए, मैं आपका दोस्त हूं, हम उसका मिल के हल निकाल सकते हैं। इसी वादे के साथ कि आप अपने बच्चों के साथ या अपने जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ बैठ के ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। देखिएगा कि आपका बच्चा कितना कंफर्टेबल फील करेगा और आपके साथ बात भी करेगा। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है लेकिन उससे पहले ये ज़रूर बताऊंगा कि आज के जो मेहमान आज स्टूडियो तशरीफ़ लाए हैं वो अपने फ़न में बहुत ही माहिर हैं, लेकिन साथ में ये बात है कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का है। अक्सर एंकर्स कोशिश करते हैं कि अपने गेस्ट को कंफर्ट दें, कंफर्ट लेवल बढ़ाएं ताकि वो अच्छे से आपके सामने अपने फ़न का मुजाहरा करें, लेकिन हमारे गेस्ट ने आज हमें कंफर्ट लेवल दिया और हमें बहुत ज़्यादा स्टेबल किया। मैं रहूँगा आपके साथ डॉक्टर इम्तियाज़ ऋषि और मेरे साथ रहेंगे इरफान बशीर वानी। वालेकुम अस्सलाम इरफान, क्या हाल चाल है? बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। कोई शाम मुझ में कयाम कर मेरे रंग व रूप को निखार दे, कोई शाम मुझ में कयाम कर मेरे रंग व रूप को निखार दे, जो गुज़र गई सो गुज़र गई मेरी बाकी उम्र को सवार दे। वाह नाज़रीन, हमें उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे, सही सलामत होंगे। और ये भी हम जानते हैं कि आप जब सुबह जाग गए होंगे तो यकीनन आपने हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर की होगी। और इस वक्त चूँकि संडे है, ऑफिस भी ऑफ है और बच्चे भी घर में ही है क्योंकि कोविड के चलते अभी स्कूल नहीं खुले हैं।
آپ اس وقت نمکین چائے کی چسکیاں لے رہے ہوں گے اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے تو آج صبح پٹھے باشمت کہ آز وشو اس گڈ مارننگ جے اینڈ کے پروگرام برابر 8 پہ 9 تام کیازِ کہ تۄہہِ چھُ پتہ آسان کہ آتھوارِ دۄہ چھِ أسۍ واریاہ انٹرٹینمنٹ تُہنٛدِ خٲطرٕ ہٮ۪تھ یِوان أسۍ یِم مہمان چھِ ییٚتنَس آسان تِم چھُ تۄہہِ پنُن فن ہاوان ناظریٖن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ میوٗزکٕچ موسیٖقی ہٕنٛز کتھ کران چھِ دپان رویہِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ ییٚتنَس تہِ اِنسانن پنُن بسیرا کوٚر پنُن ڈیرٕ ترٛوو تتنَس روٗز أمِس موسیٖقی سۭتۍ ہمیشہِ وابستگی جی بلکہ ییٚتنَس وٕنکٮ۪س تہِ اِنسان چھُ یا آیندٕ تہِ روزِ شاید صبح قیامتس تام روزِ أمِس موسیٖقی سۭتۍ یہِ وابستگی برابر ساینسی تحقیٖق تہِ چھُ دپان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ موسیٖقی ہٕنٛز کتھ چھِ کران اتھ چھِ واریاہ پنٕنۍ فٲیدٕ تہِ ساینس چھُ دپان یُس تۄہہِ یہِ میوٗزِک یہِ موسیٖقی بوزان چھِ یہِ چھُ تُہُنٛد اینزایٹی لیول کم کران تُہُنٛد سٹرس کم کران بیٚیہِ تۄہہِ اکھ سُہ کمفٲرٹ لیول دِوان تُہُنٛد سُہ ڈپریشن تۄہہِ نِش دوٗر کران سُہ یُس تۄہہِ پنُن سول پنُن روح چھُ آسان تتھ بالکل اکھ سُہ مٹھاس فراہم کران مگر اکھ تحقیٖق چھِ ہسٹورینز چھِ ونان کہ یُس یہِ موسیٖقی چھِ یہِ آیہِ اِنوینٹ کرنہٕ افریٖقہس منٛز تہٕ بہٕ پرٛژھٕ ییٚتس امتیاز صٲبس تہِ اکھ سوال بہٕ کرٕ یِہٕنٛز جنرل نالیج ٹیسٹ امتیاز صٲب تُہۍ ہیٚکوا مےٚ ؤنِتھ کہ یُس تہِ دُنیاہس منٛز وٕنکٮ۪س کِتابو حساب یُس یہِ میوٗزِک چھُ یہِ کٔمۍ کوٚر اِنوینٹ گۄڈنٮ۪تھ جناب اَسہِ چھنہٕ پتہ کینٛہہ اچھا چلو تُہنٛدِ خٲطرٕ تہِ تہٕ ناظریٖن خٲطرٕ تہِ وَنو کہ جان بیچ ٲسۍ افریٖقہ یِموٕے کوٚر گۄڈنٮ۪تھ کِتابو حساب چھُ وننہٕ یِوان أسۍ چھِنہٕ زانان کہ کۭژاہ چھِ أمِچ ہسٹری پرٛٲنۍ مگر ہسٹورینز چھِ ونان کہ جان بیچنی کوٚر گۄڈنٮ۪تھ اِنوینٹ یہ میوٗزِک تہٕ پتہٕ چھِ اتھ میوٗزکس پنٕنۍ فٲیدٕ تہٕ ہمیں امید ہے آپ بھی آپ آج انجوائے کریں گے یا آپ اپنی ڈیلی لائف میں انجوائے کر رہے ہوں گے میوزک اور امتیاز صاحب آپ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں اور یقیناً میوزک جو ہے ہماری لائف کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں یا اوور آل جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں تو یہاں اگر ایک طرف پوری دنیا میں کشمیر اپنی خوبصورتی کے لیے مانی جاتی ہے وہیں یہاں کے لوگ بڑے خوبصورت ہیں اور یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں وہیں ہر فن میں ہر شعبے میں یہاں کے لوگوں نے کوشش کی ہے کہ وہ کنٹریبیوشن دیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایکسل کریں چاہے ہم صوفی صاحب سے شروع کریں وجے کمار ملا اس کے بعد کیلاش مہرا اعجاز را کیسر نظامی وحید جیلانی صاحب یا وہ کچھ نام اگر میں بھول رہا ہوں تو پروگرام کے آغاز میں ہی میں ان سے معافی طلب کرنا چاہوں گا اس کے علاوہ جو نئی جنریشن ہے جس میں عمر خان عابد علی یاور عبدال یا بابر مدثر اور کچھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنا کنٹریبیوشن ریپ کے تھرو دے رہے ہیں ہم تو آپ سب سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ جو بھی جس طریقے سے اپنا کام کر رہا ہے انہیں انکریج کرنے کی ضرورت ہے انہیں سننے کی ضرورت ہے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ ہمارے جو یہاں کے دوست ہے گلوکار ہے فنکار ہے وہ اپنا فن جو ہے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں سنیں کیونکہ ہمارے جو آرٹسٹ ہیں ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم انہیں سنیں انہیں داد دیں انہیں انکریج کریں اگر کہیں کوئی کمی لگتی ہے تو ان کے پاس وہ بات پہنچا دیں تاکہ جو ہماری لینگویج ہے جو کٲشِر زبان چھِ یہِ تہِ روزِ برونٛہہ پکان تو یُس کٲشِر موسیقی چھِ یہِ تہِ روزِ برونٛہہ پکان تو جناب ابھی آپ کا انتظار ہوگا کہ ہم آپ تک پہنچائے ٹریفک کی ڈیٹیلز اور دیں آپ کو ویدر اپڈیٹ عرفان ہمارے پاس اپنے وہ شاید جی ہاں بالکل ناظرین کو بڑا انتظار رہتا ہے ان چیزوں کا ٹریفک کے حوالے سے یہی کہ جو سری نگر جموں قومی شاہراہ ہے اس پہ آج لائٹ موٹر وہیکلز کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہوگی بٹ ہیوی موٹر وہیکلز جو ہے جو آج اسٹرینڈڈ ہے جو راستے میں درماندہ پڑی ہے انہی گاڑیوں کو آج جموں کی طرف جانے کی اجازت ہوگی مغل روڈ پہ آج صرف لوڈیڈ گاڑیوں کو شپیان سے پونچھ جا سکتے ہیں وہ گاڑیاں اور پھر سری نگر لیہ شہرہ کی اگر بات کریں گے تو وہاں پہ آج چھوٹی بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے کرگل جانے کی اجازت ہوگی تو ناظرین آسان انتظار ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو ٹیمپریچر کے حوالے سے یا آج موسم کا مزاج کیسا رہے گا تو آج تھوڑا سا بعد دوپہر ابر آلود ہو سکتا ہے آسمان بٹ سری نگر میں آج میکسیمم ٹیمپریچر 29 ڈگری اور جموں میں آج میکسیمم ٹیمپریچر 38 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہے گا بٹ بارش کی کوئی آج گنجائش نہیں ہے کوئی چانس نہیں جی بالکل چلیے یہ تو اچھی خبر آپ نے دی یہ تو کھیل شائقین کے لیے اکثر جو کچھ دنوں سے ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ بعد دوپہر جو ہے بارش ہوتی ہے اس کے بعد جو کرکٹ میچ ہیں یا فٹ بال میچ جو بھی اسپورٹس سے ایکٹیویٹیز جڑی ہیں جو کھلے میدان میں ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے چلیے خیر ابھی آپ کا انتظار ہوگا کہ آج کون سے مہمان ہے جو آپ کا جو ہے آج دن بنائیں گے صبح آج ایسی شخصیت جو میں نے پہلے آپ سے کہی کہ یہ وہ شخصیت ہے جو اپنے فن میں ماہر ہے لیکن سینس آف ہیومر بھی ان کا کمال ہے اور ساتھ میں ضلع بڑگام کے بدی پورہ علاقے سے تعلق رکھنے والے یہ ہمارے آج کے مہمان ہیں اسد انجم صاحب
جو میوزک کمپوزر ہیں اور سنگر ہے. یہ جو مسکراہٹ سر آپ کے چہرے پہ ہے نا, یہ صبح سے ہی جاری ہے, اس کا راز بتائیں, اس کے بعد ہم اس محفل کا آغاز کریں گے. اور ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ جو محفل کی رونق بڑھا رہے ہیں وہ ردمسٹ ہیں ہمارے ماسٹر یونس صاحب. ماسٹر یونس صاحب, آپ کا بھی بہت بہت استقبال ہے آج کے شو میں. آپ کے ساتھ اکثر ملاقات ہوتی ہے ایسے شوز میں, آپ کا بہت بہت استقبال. جناب, یہ مسکراہٹ ہم برو کہ بہ کر پن تعارف لکٹ مکٹ تعارف دم بہت حیران یل وین آئی واچ دس گڈ مارننگ یور گڈ مارننگ شو اور گڈ مارننگ شو تر مز نند چائے ہند بڑا اصل پہ آج تھی خالی تھوت مے پتہ کیا اتر مثال بڑا اصل مثال یل گر نیرو کھیت تیل پریت کم ونان کھے سا یل گر نیرو چونکہ 6 بجے نیرو یہ تمہیں پتہ تمہ سات تلن گرک تو پتہ کریں چلو ون میں آج گئی انتظام مگر چونکہ کووڈ کے چلتے ساری پرابلمس ہیں اور چلیے میں باسان محفل ہند آغاز کرو اس نعت کلام ستن اگر تو انشاءاللہ تم پتہ دم بہ تم پتہ کرو اس اصلی پہ تعارف. ناو تہندی ہیوت فلیلج درد گامن یا رسول ہچمژن مورن تماون درائے بامن یا رسول گنج کسرا تی میسر آسنس حاصل چکیا گنج کسرا تی میسر آسنس حاصل چکیا سوئی شہنشاہ یس اتن چون دامن یا رنجور تلگامی سے بڑا سخنور کرٹک زبردست نقاد شاعر زان نقطہ شناس تمو نعتن خوبصورت لچھمز تھی چھو باعث تخلیق آدم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی چھو باعث تخلیق آدم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ تشریح تہند روح جملہ عالم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی چھو باعث تخلیق آدم یا رسول اللہ تھی چھو باعث تخلیق آدم یا رسول اللہ چھ تشریح تہند روح جمل آدم یا رسول اللہ تھی چھو باعث تخلیق آدم یا رسول اللہ چھ تہندے حسن کوئی خارات زینت دن جہان چھ تہندے حسن کوئی خارات زینت دن جہان خدایا کور یمن مز اخ زرازم یا رسول اللہ خدایا کور یمن مز اخ زرازم یا رسول اللہ تھی چھو باعث
تخلیق آدم یا رسول اللہ. غور طلب شعر ہے جی. اگر زن تہند رحمتک فیض بند سپد بر دنیا. اگر زن فیض تہند رحمتک بند سپدی بر دنیا. کائناتک سپد بر یا رسول اللہ. کائناتک سپد بر یا رسول اللہ. تجھی چھو باعث تخلیق آدم یا رسول اللہ. چتشری تہند روح چ جم آدم یا رسول اللہ. تہی چھو تہی چھو تہی چھو. شکریہ شکریہ. محفل کا خوبصورت آغاز. تو مے پیوان تہد اخ بات یاد اسد انجم صٲب یس زبان زد عام گو حالانکہ ونکس تہ ونکس ٹرینڈنگ چلان. سو گو مور مون میون سہ گام یت مکان اس مے خام. مے ون تو سہ گام تروو کن تھی چھ بسان. ہاؤ کین آئی فارگیٹ. آئے ہائے. بہس نا جذبات ہیکان پن کنٹرول کر. تر وجہ بڑ خوش نصیبی. بہس تس پائی بڑی صوفس پائی مبارکت تل بسان. شیخ نور الدین علیہ رحمہ نند لالس. یعنی یتن تم قیام گاہ یتن تمن پائی مبارک پیوان. تر دامنس تل خوبصورت گام بٲدۍ پوٗر چھِ اتھ ونان. یہ تحصیل چوڈرس من ڈسٹرک بڈگام. بڈگام چھ مٲرۍ منٛز اکھ. ییٚتہِ چھُ صوفی سنتو زنان آمُت. اگر أسۍ ٹوٗرِسٹ ڈیسٹنیشن حساب وٕچھو دود پتھر چھِ یوٗس مرگ چھِ. بالکل. اگر وۄنۍ وٕچھو کلچر اعتبار اتہِ چھِ پاے بٔڑۍ گۄڈنیتھٕے یِم صوفی شاعری ہٕنٛدۍ اَسہِ دے آر دا پیرنٹس آف صوفی شاعری. تِم گٔے شیخ العالم علیہ رحمہ یِم لالی پت چھِ صوفی. تِم چھِ ساوند میٖر چھِ شاہ غفور چھِ غلام احمد آزاد صٲب. اچھا یِم چھِ شمس فقیٖر صاحب چھِ انقلٲبی تہٕ آزاد صٲب چھِ عبدالحد آزاد. ساروی کھۄتہٕ بٔڑ حیثیت یۄس یتھ منٛز اکوے یتھ صنفس منٛز چھِ یِم داستان گوٚو چھِ مقبول شاکر الواری. یِم نہٕ یِم ٹھیکُن لایق چھُ. ییٚتہِ یوٗتاہ بوٚڑ سرمایہِ آسہِ سراوڈنگ آسہِ میٲنِس گامس یِمو سۭتۍ. اتھ ایٖتیاہ مُشکہٕ بدجہِ سۭتۍ ایٖتیاہ مُشکہٕ بوتلو سۭتۍ. ہاو کین آئی فارگیٹ ہاو کین آئی لیو مائی ولیج. اٹس ناٹ پاسبل. بہٕ وَنہٕ تتھ زوٗ تِمن وتن. زمین ڈورین ہُنٛد کوٚرُن تۄہہِ ذِکر. میں کبھی نہیں چھوڑوں گا. تِمن زمیٖن بالکل تِمن زمیٖن ڈورین ییٚتِکۍ نیندا آلو گٔے. مےٚ چھِ پانہٕ لۄکچارس منٛز کَرِمَژ ییٚتِچ نیندا آلو گٔے تہٕ تھارونس منٛز. نیندا آلو تِم سۄ تحریٖک تتہِ کَریوازن منٛز سۄ کٲم وُڈرِ منٛز کٕنٕک لونس باقٕے تُہُنٛد گٮ۪وُن. بالکل تِمن لۄکچارس منٛز پتہٕ پننہِ ماجہِ جنت سۭتۍ گژھُن یا مٲلِس پننِس سۭتۍ گژھُن. مےٚ چھِ گۄڈنِچ تحریٖک گۄڈنِکۍ وۄستاد پنُن مول موج. یِمن بڑٕ میٖٹھ وایس ٲس. تمہِ پتہٕ ییٚلہِ پتہٕ یوکُن ترو اَسہِ چھِ وی آر ایسپیشلی آی ایم سراوڈیڈ باے مینی ڈاکٹٲرٕس اینڈ انجیٖنیٲرٕس یِم اَسہِ أنٛدۍ پٔکۍ چھِ گرس منٛز. برٛدر چھِ تِم انجیٖنیر باو زٕ چھےٚ باقٕے سو مینی انجیٖنیٲرٕس تہٕ ڈاکٹر تہِ. ایسپیشلی ماے برٛدر ون آف ماے برٛدر میون پٮ۪ٹھ مےٚ فخر چھُ ہو از مائی آئیڈل ڈاکٹر غلام نبی یتو گیسٹرونٹالوجسٹ. جو سچ میں میرے آئیڈل ہیں جن کو میں بہت پیار کرتا ہوں جن سے مطلب یہنٛزِ زندگی پٮ۪ٹھ وٕچھ چھِ مےٚ
شروعات کٔرمٕژ سٹرگل کٔر ژٕ چھِ تِم چھِ اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ پَتہٕ پَکو پَتہٕ یَتھ گَرَس منٛز بہٕ زاس تہٕ یہِ اوس عام کھاتے پیٖتے گھرانی کا ہوں لیکن یہِ سٹرگل ٲسۍ کران اَتہِ ٲسۍ زیادٕ موج ٲسۍ زیادٕ دِوان پَرنَس پٮ۪ٹھ زیادٕ پوٚر تہِ اَصٕل پٲٹھۍ تہٕ پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ پٔری وار آو برٛدر باقٕے تِم ٲسۍ سٲری پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ تہٕ مٲلِس ماجہِ چھُ آسان ہمیشہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مٲلِس ماجہِ چھُ آسان غمے روزگار چھِ اَتھ وَنان پَگاہ کیٛاہ کَرِ میون بَچہِ یِتھ کٔنۍ کَرِ سٔروایِو پَگاہ ییٚلہِ أمِس عیال ویال پَگاہ آسہِ تہٕ تَتھ ضِمنَس منٛز یوٗتاہ مُقدر اوس گرٛیجویشن تانۍ تیوٗتاہ پَرنٲیِکھ اَمہِ پَتہٕ یَتھ کُن کوٗتاہ گوٚو اَسہِ چھُ کٔشیٖرِ منٛز زبردست تحریٖک اکھ یہِ چھِ پرٛٮ۪تھ گامَس منٛز پرٛٮ۪تھ سرینگرَس منٛز پرٛٮ۪تھ جایہِ کہِ بَچَن چھُ تُلان پرٛایز پَرنہِ صُبحٲے سکوٗلَن منٛز چھُ یہِ چھُ عام اَسہِ رٮ۪وایت حسبِ دستوٗر آی واز وَن آف دٮ۪م اَصٕل آواز لۄکٹہِ تہٕ ییٚلہِ ہٮ۪س آو چوٗنٛکہِ پرٛٮ۪تھ اِنسانَس منٛز بٔنی نوا اِنسانَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ ہَن تھوٚومُت کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ ٹیلنٹ یُس پَتہٕ اُبرِ ییٚلہِ پَتہٕ ہٮ۪س پھیوٗر دوستو کٲنٛسہِ ووٚن اَصٕل پٲٹھۍ ژٕ کر سنگیٖتَس کُن تُہۍ گٔژھِو یَتھ کُن پَتہٕ کوٚر باضٲبطہٕ شروٗعات کٔر مگر مےٚ کٔر بَڑٕ لیٹ مےٚ کٔر واریاہ لیٹ اِنسِڈٮ۪نٹلی کوٚرا کیٛاہ کوٚرا سُہ چھُ لمبی کہانی ہے ناظریٖن دَپان چھِ کَتھٕے یٲژ چھِ کَران تہٕ بوزناوان چھِنہٕ کینٛہہ یہِ چھُ سُہ ضروٗری یہِ آو تَمی ہا تہٕ پَتہٕ کٔر باضٲبطہٕ تِتھَے کٔنۍ شروٗعات کوٚر پَتہٕ شروٗعاتَس منٛز گٔے ریڈیو کشمیٖر سرینگر ٲسۍ پیکٕس غلام نبی شیخ صٲب اللہ تعالیٰ کٔرِنکھ گٔریٖق رحمت کٔرِنکھ تِم ٲسۍ پیکٕس تَتھ منٛز تِمو دوٚپ تۄہہِ چھُوا کُنہِ جایہِ ہیوٚچھمُت دوٚپُکھ نہ دوٚپُکھ اَسہِ چھُ اَپٲرۍ تُہُنٛدِ ایریا کِنۍ بَسان وۄتھُر وحیٖد صٲب جِلانی یِم نہٕ نیشنل لیولٕچ کینٛہہ انٹرنیشنلی ہِنٛدۍ سِنگر چھِ انٹرنیشنل لیولٕچ چھِ کلاکار میں انہیں بڑے امرتسر سے آدر سے ان کا نام لیتا ہوں پتہٕ گٔے تِمن نِش ان کے ساتھ بہت ٹایم بتایا پتہٕ گٔے اَتھ چھُ ضروٗری اَتھ چھُنہٕ آوازٕے یٲژ کینٛہہ اَتھ گژھن بدل اَتھ چھُ رِدٕم تہِ یِم چھِ سۭتۍ اَمہِ بغٲر چھُنہٕ یہِ پتہٕ گٔے اِمتیاز صٲبَس نِش تٔمۍ ہیوٚچھ اَتھ رٔٹۍ پتہٕ آس واپس غلام نبی شیخَس نِش مےٚ چھِ خاص خوش قسمتی جن سے میں نے پہلے سیکھا وہ ان کے شکشک ہے جن سے میں نے بعد میں سیکھا غلام نبی شیخ بہٕ پھسیوس دۄن منٛز دۄشوٕنی اُستادن منٛز پتہٕ گٔے اَمہِ پتہٕ گٔے اِمتیاز صٲبَس نِش پتہٕ گٔے روٗز وِجے مَلہَس سۭتۍ فونَس پٮ۪ٹھ کَنوَرسیشَن منٛز اَصٕل پٲٹھۍ یِتھَے کٔنۍ یِم ییٚتہِ چھِ مگر اَصلی پرٛیرنا یۄس مےٚ پَتہٕ کٔر ڈِوِجن آف وٲڈٕس کِتھ کٔنۍ چھُ پَتہٕ کِتھ کٔنۍ چھُ اداکٲری کِتھ کٔنۍ چھِ سُہ چھِ مےٚ ہری کرشن لنگو بَڑٕ مانے جانے یِم مےٚ آز تہِ چھِ کَلَس پٮ۪ٹھ اَتھٕ تھٲوِتھ بیٚیہِ کٔر گرِ تہِ وقتاً فوقتاً محنت تہِ ساروٕے کھۄتہٕ واریاہَن ؤرۍیَن چھِنہٕ شۄنٛگمٕتی بَڑٕ اوس لگان یِم چھِ زٕ چیٖز بہٕ کَرٕ یِم نٔے آز بَچہِ چھِ تِمن کَرٕ بہٕ خاص کر پنٛنِس نیٚچوِس وَنہٕ بہٕ أسۍ چھِ وَنان اکثر اٮ۪نٹر ٹُو لٔرن اینڈ لیٖو ٹُو سٔرو زٕ چیٖز چھِ تُہۍ چھِوا کران اٮ۪نٹر ٹُو لٔرن گوٚو ٹھیٖک لیٖو ٹُو سٔرو کہِ لیٖو ٹُو أرٕن أرٕن تہِ چھُ ٹھیٖک یہِ تہِ چھُ ضروٗری یہِ چھُ واریاہ اِمپاٹنٹ یوٚتن تانۍ شوق چھُ یَتھ سۭتۍ یہِ ما چھُ عام فہم میوٗزِک ما چھُ سُہ چیٖزٕے یَتھ چھِ جذبات احساسات ہٮ۪س تہِ دِلٕچ کٲم تہِ یہِ تہِ یہِ چھُ بَڑٕ سُہ چیٖز اکھ یہِ کیٛاہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ زیادٕ ہٮ۪کو نہٕ یہِ چھُ اَتھ سۭتۍ چھُ پَنٕنۍ بھاونا سورُے چیٖز تۄہہِ چھُ سٲری حِصہٕ ترٛاوٕنۍ وین ایور یوٗ آر بینگ براڈکاسٹ اور ٹیلی کاسٹڈ تُہۍ یوت چھِو آسان وٕنکیٚن چھِ أسۍ سَمتھیٖن ہے اَسہِ پَزِ محنت تِژھ کٔرِتھ وٕنۍ چھُنہٕ یہِ رول ماڈل أمِس پَزِ محنت أمِس پَزن نہٕ باقٕے چیٖز ترٛاوٕنۍ یہِ پَزِ ٹیلنٹڈ آسُن پَتہٕ گٔے وارٕ وارٕ پَتہٕ گوٚو رِزقُک وٕچھِو تُہۍ پٔرِو پَرنہٕ خٲطرٕ بٔنِو تُہۍ اِنسان رِزقُک سُہ چھُ مٲلِک اللہ تعالیٰ اصل صٲب تُہنٛزو کَتھو تٔر چھِ فِکرِ یہِ مٔدرِ تہِ میچھِ کَتھ تُہۍ کَران چھِو اَتھ چھِ فِکرِ تَران کہِ گَرَس منٛز اوس پَرنُک لیکھنُک ماحول تہِ مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کَتھ چھِ کَران پَتہٕ اَکھ سۄ اِنسانٕچ پَنٕنۍ تڑپ آسان کہِ اہن سا بہٕ گژھٕ کُنہِ فیٖلڈَس کُن مِثال تۄہہِ کٔرو یوتوٗ صٲبٕنۍ کَتھ یِم گیسٹرٛوانٹرٛالجِسٹ یا باقٕے تۄہہِ ووٚنوُ اِنجیٖنٲرٕس چھِ باقٕے تۄہہِ اوسا شوق گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے کہِ اہن سا بہٕ گژھٕ اَتھ کُن کِنہٕ پَتہٕ کٔرِو تُہۍ فرٛٮ۪نٛڈسٕے یوت یِمو کٔرۍ اِنسپایر کہِ دوٚپُن نہ سا ژٕ گژھ سنگیٖتَس کُن کِنہٕ پَنٕنۍ تہِ ٲس اَتھ منٛز تۄہہِ unless and until تۄہہِ وَنہِ نہٕ کانٛہہ تۄہہِ دی نہٕ تحریٖک کانٛہہ تۄہہِ منٛز چھُ یہِ یوٚتانۍ نہٕ زیٖر کانٛہہ تُہۍ دِیِو اَصٕل کینٛہہ دوس چھِ بَڑٕ اَصٕل دوس تَتہِ اَصٕل وایِس چھِ تَتھ منٛز چھِ کینٛہہ اُستادَن ہُنٛد تہِ رول تَتھ منٛز آسہِ میٛانٮ۪ن گرِکٮ۪ن ہُنٛد تہِ رول اِنہوں جُنوٗنی بہت برداشت کیٚنٛہہ بہت میں ان کا بہت آبھاری ہوں تِمن ہُنٛد تہِ آسہِ بیٚیہِ مگر کٔشیٖرِ منٛز چھُ اَسہِ کَنسیپشن یہِ جہاں تک اِس کا تعلق ہے سنگیٖت کا
یہ غلط کنسپشن جی اچھا صحیح مینن مز ون تہ پتہ ات فائن آرٹ کتہ ڈگری گژھان ات باضابطہ ات مز ماسٹر یونس یم پی ایچ ڈی کران از گوئنگ ٹو بی اے اسکالر یہ بہت اچھی بات ہے نا یس ون ور کران یہ ون پتہ یہ ذہن مز ون پلان نت باضابطہ امیک پروفیسر باضابطہ انسٹیٹیوشن کشمیر یونیورسٹی باضابطہ دور کی بات ہے اس تہ کور تتھے کن پتہ کور مگر چونکہ سانہ وز ٲسۍ تم ذرائع اس نہ ونس تتھ کن کانٛہہ یہ چھ یونیورسٹی تیٚلہِ آسہِ کٔرمٕژ باضابطہ اتھ منٛز کلاسِکل نالیج باقٕے چیٖز مےٚ تشنگی سُہ اکھ بٲتھ اگر بہٕ ہاوے حالہِ دل جگر ژٹکھ وٕچھان وٕچھان اکھ نہ کٔرتو پیش تمہِ پتہٕ کرو أسۍ باقٕے مگر بہٕ کرٕ تمہِ برونٛہہ عرض تۄہہِ بالکل مےٚ کٔڑ نہٕ پایی بٔڑِس أمۍ سٕنٛز بالکل بس یی یژھان میں منقبت سے اصل رول ولی محمد خوش باشن لیوکھمُت اصل منقبت اکھ چھُکھ ریشیا منٛز ریشن ژٕ لاسٲنی یا سخی نور دینی نورانی برفلک زون زن تابانی ٹھیک روز چھُکھ ریشیا منٛز ریشن ژٕ لاسٲنی چھُکھ ریشیا منٛز ریشن ژٕ لاسٲنی یا سخی نور دینی نورانی یا سخی نور دینی نورانی برفلک زون زن ژٕ تابانی یا سخی نور دینی نورانی یا سخی نور دینی کینٛہہ دپان ریش کہ علمدار باہشم رحمتک چھُ چون دربار کینٛہہ دپان ریش کہ علمدار باہشم رحمتک چھُ چون دربار باہشم رحمتک چھُ چون دربار پائی بڑی مزنوٗدٮ۪ن ژٕ شوٗبٲنی پائی بڑی مزنوٗدٮ۪ن ژٕ شوٗبٲنی یا سخی نور دینی نورانی یا سخی نور دینی نورانی برفلک زون زن ژٕ تابٲنی یا سخی نور دینی نورانی یا سخی نور دینی نورانی بہت خوبصورت جی عرفان ییٚمہِ ساتہٕ اصل چھُس یہِ بوزان چھُ تُہُنٛد یِم الفاظ واریاہ چھِ رِکت تٲری گژھان بوزن وٲلِس تہِ آسہِ پٮ۪ٹھ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہٕنٛدِ سفرٕچ أسۍ کتھ کرو سفرس ییٚمہِ ساتہٕ کتھ چھِ کران کہِ أسۍ عام پٲٹھۍ چھُ سون یُس فن تُہُنٛد یہِ فن یوٚتانۍ یہِ لُکن برونٛہہ کُن یی توٚتانۍ کِتھ کٔنۍ پرٛزناونو تُہۍ بالکل تہٕ یُس تُہُنٛد سفر روٗد مختصرنٕے بوزو ریڈیو کشمیٖرس منٛز چھُو تۄہہِ شاید گۄڈنیُک بٲتھ کُس گیووُ تتہِ تہٕ پتہٕ تتھ کۭژاہ پذیٖرٲیی میلے لُکن مےٚ چھُ آڈِشن یتھ چھُ زٕ چیٖز ڈراما آرٹسٹس تٔمِس چھُ زٕ چیٖز فرق تِمن چھُ وایس ٹیسٹ گژھان ریڈیو تہٕ پتہٕ چھُ گژھان ییٚتہِ ایکٹنگ ہُنٛد مگر اسہِ چھُ گژھان وایس ٹیسٹ تٔتی گۄڈٕنیتھ چھِ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ گۄڈٕنیتھ آڈِشن آسان بیٚہان چھُ اکھ ٹیٖم اکھ زانن والٮ۪ن ہٕنٛز تِم چھِ کران اکھ لیول امِچ پاس لایٹ میوٗزک کی بات کر رہا ہوں تِم چھِ کران اکھ گریڈ تۄہہِ دِوان پتہٕ تۄہہِ کینٛہہ ؤری گژھان یُتھُے مانجان چھُ اتہِ پتہٕ چھُ تۄہہِ بیاکھ گریڈ دیٹ کمز فرام دہلی تۄہہِ چھُ پیوان تورٕ رِکاڈِنگ سوزٕنۍ یِتھے کٔنۍ چھُ پتہٕ یِتھے کٔنۍ چھُ ٹاپ واریاہ مرحل چھِ تہٕ ایپروٗ چھُ گژھان باضٲبطہٕ یہِ چھُ گژھان یِتھے کٔنۍ چھُ میوٗزک کمپوزرس تہِ یِم مرحل چھِ زٕ ترٛےٚ اَسہِ کٔرمٕتۍ بہٕ گوس گۄڈنِکٮ۪ن 2-3 آڈِشنن فیل
ڈیلبریٹلی کورس کم کورس مگر کورنس ام موجود تس چھ اوسمت اصل مے متعلق اصل یہ تاکہ کر محنت زیادہ آز بن ون کنس مے طرح کو پر اسد صاحب تہ سۭتۍ کرو بیٚیہِ تہِ کتھ چونکہ پروگرامس چھُ پنُن اکھ فارمیٹ آسان تُہنٛز یہے کتھ تھاوو جٲری مگر ناظرین یہاں رکتے ہیں وقفے کے لیے وقفے کے بعد جب آئیں گے تو اخبارات کی سرخیوں کے ساتھ ساتھ ہم مہمان سے اور بھی بات کریں گے دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK جی وردان IVF سینٹر ملک کا نامور IVF سینٹر جو جالندھر اور امرتسر میں زیر پذیر ہے. وردان پچھلے کئی سالوں سے IVF کی اڑان میں سب سے کامیاب ترین سینٹر ہے جہاں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. اب وردان کی ٹیم سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا تسلی بخش علاج کرنے کے لیے ہر دن دستیاب رہے گی. اپوائنٹمنٹ یا مزید جانکاری کے لیے ڈائل کریں 9814-021-991. یاد رہے ہے 7 اور 8 جولائی کو باہر سے وردان کے ڈاکٹروں کی ٹیم مگر ملباغ سری نگر بیماروں کا علاج کرنے کے لیے آئے گی. اکلٹ بی تہد استقبال تو وچان پروگرام گڈ مارننگ JNK لائیو دوردرشن چہ چینل پہ مہمان اس ستین آج سٹوڈیوس مز تشریف تھوت یم اسد انجم صاحب یم سنگر تو کمپوزر. تو ذرا دیر کے بعد ہم آپ سے اور سنیں گے خاص طور پر جو آپ کے گانے ہیں جو لوگوں تک پہنچے ہیں جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں جگہ کی ہے. اور تبلے پہ جو ہمارے ردمسٹ ہیں جناب ماسٹر یونس صاحب ان سے بھی بات کریں گے لیکن آپ کو وہ فارمیٹ پتہ ہے کہ ہمیں پہنچانی پڑتی ہے لوگوں تک. یہ جو ہمارے ناظرین ہیں اخبارات کی سرخیاں میرے ہاتھ میں انگریزی روزنامہ ہے اور 2 سرخیاں اس اخبار سے آپ تک پہنچا رہے ہیں. ایک سرخی یہ ریئلائز ویژن آف ڈرگز فری انڈیا PM مودی اور ایک سرخی اسی اخبار سے جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ فرم اگینسٹ ڈرگ ابیوز LG سنہا. میرے پاس بھی ناظرین ایک انگریزی روزنامے سے 2 سرخی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. Over 31 crore people stand vaccinated, fight it in India. Chief Secretary appeals public to observe COVID SOPs. اسی اخبار سے ایک اور سرخی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. Home Department refutes news regarding forensics divisions in JNK. جی اردو روزنامہ ہے اور سرخی آپ تک پہنچا رہے ہیں. بھارت میں کورونا وائرس کی ممکنہ تیسری لہر سے بچے ہو سکتے ہیں متاثر. بچوں کے COVID-19 ٹیسٹ کو نئے طریقے سے آزمانے کے لیے ٹرائل شروع کر دی گئی ہے. جی ایک اور اردو روزنامہ ناظرین میرے پاس ہے. اس کی ایک سرخی ہے ڈائریکٹر اسکمز کی میعاد ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع. جی اردو روزنامہ ہے اور سرخی ہے فی الحال اسکول کھولنے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے. آن لائن کلاسز اور کمیونٹی کلاسز کے مثبت نتائج سامنے آئے. ناظم تعلیم کشمیر. ایک اور انگریزی روزنامہ میرے پاس ہے. اس کی ایک سرخی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ڈیوکوم انسپیکٹس PMGS5 ورکس ان گاندربل. انسپیکٹس زڈمور زوجلا ٹنل پروجیکٹس وزٹس بالتل بیس کیمپ. جی اردو روزنامہ ہے. چند سرخیاں اس اخبار سے. T20 ورلڈ کپ بھارت سے متحدہ عرب امارات منتقل. T20 کرکٹ ورلڈ کپ 17 اکتوبر سے UAE میں کھیلا جائے گا. ایک اور اردو روزنامے کی سرخی ہے جموں و کشمیر میں کورونا کیسوں میں بتدریج کمی ریکارڈ. متاثرین میں 342 افراد کا اضافہ. جی انگریزی روزنامہ ہے اور سرخی ہے فوٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز گرپس لائف اسٹاک ان نارتھ کشمیر. اوور 9,000 کیسز ڈیٹیکٹڈ ان بانڈی پورہ گریز موسٹ افیکٹڈ ایریاز. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK لائیو دوردرشن کی کوشر چینل سے اور جناب ہمارے ساتھ ہیں اسد انجم صاحب اور ان کے ساتھ ردمسٹ ہے ماسٹر یونس. اسد صاحب سوئی بات کریو نا میں عرض اگر بحال دل ونے زگر سٹک وچا میں باسا یہ گو نا زبان زد عام لوگ اصل فیاض تہ لگامی صبن تس باز تہ ونان وہ بھی بہت اچھے ہیومرس ہیں. جی السلام علیکم فیاض صاحب. دپن اہن حظ زندگی چھس آز تہ لگامی بسان. جی جگر سٹ اگر بہار دل بنے جگر
ژٹک وٕچھان وٕچھان اَسُن مشے مےٚ کُن نظر کرکھ ودکھ وٕچھان وٕچھان اگر بہار دل بنے نصف شب امار ہو وہ تار ہے دلس وچھی نصف شب امار ہو وہ تار ہے دلس وچھی دیوار باس میں ہوا اٹھن نظر وچھان دیوار باس میں ہوا اٹھن نظر وچھان اگر بہار دل کیا ونے یہ کن گمن اندر اندر ژٹون جگر کیا ونے یہ کن گمن اندر اندر ژٹون جگر کھٹی ہوا وچھان وچھان مژھلت شور اور زوے کھٹی ہوا وچھان وچھان اَسُن مشے مےٚ کُن نظر تُلکھ ودکھ وچھان اگر بہار دل بنے. بہت کیا سما باندھ دیا سر آپ نے, کیا سما باندھ دیا. جی اسد انجم صٲب, یم ساتن کت کران یم آز وچان خصوصاً تہ تمن دہن مز محنت کرم یم سات سوشل نیٹ ورک سائٹن زیادہ یہ کی آز یوٹیوبن پہ وچان ونو کنس لیکھ کھانا کلام پتہ تک سنگر گیوان مگر نہ تک سہ سر آسان نہ سہ تال آسان. کوتاہ ضروری کہ اس اکہ تلگن صٲبن لیکھ کہ ات میں کیا میسیج یہ کانٹینٹ روا آسہ کن یہ ون تہ موجود. بالکل. بیٚیہِ اگر أسۍ وٕچھو تہِ کہِ وٕنکیٚنس یِم اَسہِ نٔے نٔے سِنگر چھِ یِم چھِ بڑٕ ریپیوٗٹِڈ اِنسٹِچوٗٹو پٮ۪ٹھ, خاص کر یِمن بہٕ ناو اوسُس اوٚتانۍ ہٮ۪وان, تِم چھِ ییٚمے دوٗردرشن چہِ پریزنٹیشن یا تِم اگر تۄہہِ یاد آسہِ میلیسُر یتھ منٛز تُہُنٛد بچہِ تہِ چھُ تہٕ 2007 منٛز بالکل 2007 پٮ۪ٹھ 2010 تام تِمن ہٕنٛز ییٚتہِ تربیت وحید جیلانی صٲب, کیسر نظامی صٲب, خاص کر تُہۍ تہِ ٲسِو, ثناء اللہ صٲب, امتیاز صٲب, سارنٕین ہٕنٛدٮ۪ن انڈر یِمو کٲم کٔر تِم چھِ وٕنکیٚن ایکسل کران. وۄنۍ چھُ کہِ کُنہِ جایہِ شوقیہ طور پر کینٛہہ گٮ۪وان تہٕ سُر تال ہیٚکہِ کُنہِ جایہِ کم ٲسِتھ, تتھ خٲطرٕ کیٛاہ چھُو تُہۍ ونان؟ بوٗزِو تُہۍ زٕ چیٖز چھِ أسۍ چھِ کران نیٹہٕ پٮ۪ٹھٕ یوٗٹیوٗب پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ سنگیٖت حٲصِل کران, سرگم چھِ کران, ٹھاٹھ چھِ کران, اِوٕن کلاسِکل تہِ ہیٚچھان. اکھ گوٚو ایجوکیشن, تۄہہِ چھِ تعلیٖم سۄ گژھِ آسٕنۍ, بٹ دِس اِز اے پریکٹیکل فیٖلڈ. This is entirely different. اکھ سم ادھر ادھر ہو گیا تو گانا ختم. بالکل. بے سُر چھُ چلان, بے تال چھُ چلان. انلیس اینڈ انٹل تۄہہِ بوزِ نہٕ کانٛہہ یوٗٹیوٗب پٮ۪ٹھ, یوٗت کال نہٕ جسٹِفاے کرِ تُہۍ چھُوا صحیح. بہٕ ییٚلہِ ییٚتٮ۪ن میٛٲنۍ بچہِ پنُن گیوِ بہٕ دپہٕ تٔمِس
شرتی چھ کم لائٹ چھ ڈلان باقی تیل گھس نا تمس جسپا مے کو تمس کس ونس ہو لسنز یو یوٹیوب پہ کس تھی بوزان تہ کس تتہ بوزان تھی چھوا صحیح واپس تھی ابزارو کران گین کران صحیح کن نا تھی چھوا یہ پانس من جذب کران صحیح کن نا یہ بدل فیلڈ وچ یت جذباتن ہز تم احساسات تم یت یوت کال تھی شعری فکر تر تاب تومول سان بچن کہین یت پن اخ وقت اخ آسان یل یہ جائے چھ یت مز کران یہ آٹومیٹکلی ردم پکان تہ پتہ پانے بے طبی چھ لاگن کی یہ پانے دان پنہ ٹائم مگر تھی نا وقت ضرورت بیس ڈیلی کرن تتھے کن ریاض یہ پائپ اخ اگر نا تھی ڈیلی یہ صاف کرو ات بے مال ات بے تھوپ یہ ہوٹی لکٹن یہ ایج اخ میون بچہ اگر سہ راتس ریاض کر بہت تمس بوزان دۄیہِ لٹہِ یوان نہیں بیٹا یہ سکل سے گو یہ خوش قسمتی آج بہم یم ساری سامان یل زن مگر پراپرلی کرو دویم کت ورنتو تھی مے اخ چیز اس دل چو دجو پہ واتن مے دین ساری بچہ معافی دپان شاید ما چھ گژھان تیز بہس نا تیز گژھان اخ وچھن یم اخ چیز وچھس یس بات کور غلام احمد صوفی وجے ملہن وحید صبن کیلاش میرا یہ شمیمہ دیو جی شیخ غلام نبی شیخ صبن یمو کور یہ تیار رتس بات دون رتن کر یمو دنیا 3 رتن بہت محنت لگی ان میں یہ ہواہس مز آمت کہیں یہ مت سوچے یوت کال نیم اتن وچھس اس گۄڈنیتھ عام امس ونان تلہ یت کیا چھ ژٕ وچھان یہ شاعری چھ اصل پتہ چھ پراپرلی گیوان ژے یتن ات چھ پیوان تی مے ونیو اکھ چیز تہ مے دیجیے معافی تہ واتناوٕنۍ نہ اس واتناون امریکہ موج کشیر نانور چھ واتناوٕنۍ شناخت آپ یہ بگاڑ کیوں رہے ہو وہ نا کر ژٕ گٹار ژٕ کر اصل یہ گو ٹھیک ون پتہ تہ مرحبا یمن چھنہ پراپر انسٹرکشن کی مے ہیوچ یہ پانسے تین تھوان گری نوشن وول کا یمن اس تہ چھُنہٕ سُہ تمیز کینٛہہ أسۍ دپو یمن یہ کرونی کنکلوڈ کہ پرٛٮ۪تھ کُنہِ زندگی ہندس پرٛٮ۪تھ کُنہِ مرحلس پہ رہبری ہن ضرورت اگر تُہۍ کانٛہہ چیز یا کانٛہہ پیٖس چھُ برونٛہہ کُن انان تتھ گژھِ رہبر آسُن ضروری تہٕ مےٚ چھُ باسان ریڈیو اکھ سُہ مےٚ نرم لہجس منٛز چھُس بہٕ یہِ کتھ ونان یِم تُہۍ زیادٕ أٹۍ کٔڑنو تہٕ کُلۍ تیرن کھٲلنو گس پھٔلنَے وۄنۍ گُلزار کٔرتو سُہ پیش مہربٲنی کٔرِتھ مےٚ اوس گژھ پھٔلنٕے وۄنۍ گُلزار وطن گژھ پھٔلنٕے وۄنۍ گُلزار وطن گُل پھٔلنٕے دل کٮ۪ن ارمانن پوش پھٔلنٕے مٲنزِ اتھن ای پوش پھٔلنٕے مٲنزِ اتھن گُل کٮ۪ن گژھ پھٔلنٕے وۄنۍ گُلزار وطن دایہِ بوٗزِن ٲسِن ساتہِ حسن دایہِ بوٗزِن ٲسِن ساتہِ حسن رُت آے ژےٚ لگی نَے لول کتھن رُت آے ژےٚ لگی نَے لول خوشحال بنِن بیٚیہِ چون وطن خوشحال بنِن بیٚیہِ چون وطن گُل پھٔلنَے دل کٮ۪ن ارمانن گژھ پھٔلنَے وۄنۍ غور طلب شعر ہیں پلیز مےٚ تہِ پوٗشِن عشقٕنۍ ناکٲمی چھنہٕ لولس چٲنِس کانٛہہ خٲمی چھنہٕ لولس چٲنِس کانٛہہ خٲمی چھُ آسان تقدیٖر
dilken armanım. Hi poşe fılnıymızı atan, hi poşe fılnıymızı atan, gül fılnıy dilken armanım. वाह 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 Gaz fılnıy gülzar vatan, gaz fılnıy gülzar vatan, gaz fılnıy gülzar vatan. वाह, ये महफिल ऐसे ही जारी रहेगी और भी एंटरटेनिंग सॉन्ग्स आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं. हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आज असद अंजुम साहब और उनके साथ जो रिदमिस्ट है मास्टर यूनुस और भी ज़्यादा लय में नज़र आ रहे हैं. हमारे साथ बने रहिएगा. अभी रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए. बढ़ते कोविड केसेस के दौरान आम बीमारियों के लिए अस्पतालों में इलाज कराना और डॉक्टरों के साथ आमने सामने सलाह मशवरा लेना मुश्किल हो गया. जब मरीज डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए कोविड का खतरा मोल लेने के लिए भी तैयार नहीं दिखाई दे रहे, तो सरकार ने टेली कंसल्टेशन के जरिए ऑनलाइन OPD ई संजीवनी खिदमत पेश की. अब मरीज किसी भी दूर दराज इलाके में अपने घरों से ही वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टरों से तिबी मशवरा फेस टू फेस हासिल कर सकते हैं. प्लेसेंटा का क्या लिखा है? सबसे पहले ई संजीवनी OPD.in पर रजिस्ट्रेशन करके टोकन हासिल कर लीजिए. पुराने नुस्खे और हेल्थ रिकॉर्ड्स अपलोड कीजिए. क्लिनिक में अपनी बारी मिलते ही डॉक्टर साहब के साथ वीडियो के जरिए बात करें. ठीक है. हजारों बीमार ऑनलाइन मुफ्त डॉक्टरी सलाह हासिल कर चुके हैं. आप भी ई संजीवनी.in पर जाकर ये फायदा हासिल कीजिए. एक बार फिर से आपका इस्तकबाल. और आज जो ये महफिल जमी हुई है ये बहुत मज़ेदार हो रही है. कुछ और नगमे आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की तरफ से गुड मॉर्निंग जेंट की टीम की तरफ से हम आप तक पहुंचाते हैं रोज़गार से जुड़ी हुई कुछ खबरें, और ताकि जो हमारे नौजवान दोस्त हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं अपना जॉब हासिल करने की, वो किस जगह पे जाके और किस तरीके से जाके अपने फॉर्म जो है वो सबमिट करे, कहाँ जाके, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है. फ़िलहाल रुकते हैं हम गुड मॉर्निंग रोज़गार के लिए. ये आरिफ परे साहब आपके लिए जो है तैयार करके लाए हैं, आप तक पहुंचाएंगे. आइए देखते हैं, उसके बाद असद अंजुम साहब से बाकी बातें होंगी. शुक्रिया डॉक्टर इम्तियाज़ और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन. खुशामदीद है आप सभी दोस्तों का आज के गुड मॉर्निंग रोज़गार में. दोस्तों, इस सेगमेंट के ज़रिए हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप तक रोज़गार से मुख्तलिफ मौक़ों की जानकारी पहुँचाएँ. तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का गुड मॉर्निंग रोज़गार. गवर्नमेंट ऑफ जम्मू व कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एडवर्टीज़मेंट नंबर 3 ऑफ 2021 के तहत मुख्तलिफ महकमों में 503 असामियाँ पुर करने की खातिर जम्मू व कश्मीर UT के डोमिसाइल रखने वाले अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब करते हैं. इस ज़िमन में असामियों की तफसील यूँ है. फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट 280 असामियाँ, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट 200 असामियाँ, महकमे सेहत व तबी तालीम 4 असामियाँ और महकमे कानून, इंसाफ व पार्लियामेंट्री अफेयर्स 19 असामियाँ. उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 साल के दरमियान होनी चाहिए. अलबत्ता दर्ज फ़हरिस्त ज़ात और दर्ज फ़हरिस्त कबीलों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों को उम्र की बालाई हद में छूट दी जाएगी. अहल उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें 20 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन मोड के ज़रिए जमा करा सकते हैं. इस ज़िमन में एप्लीकेशन फ़ीस 350 रुपये मुकर्रर किए गए हैं. मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए वेबसाइट नोट करें www.ssbjk.org.in. सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स असिस्टेंटों की 11 असामियाँ पुर करने की खातिर मुल्क के अहल उम्मीदवारों से ऑनलाइन मोड के ज़रिए दरख्वास्तें तलब करते हैं. वाज़िया रहे कि ये असामियाँ स्पोर्ट्स कोटा के तहत पुर की जाएंगी. उम्मीदवार की तालीमी काबिलियत किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकर्रर की गई है. मंतखब होने वाले उम्मीदवारों को माहाना 25,000 से लेकर 81,000 रुपये अदा किए जाएंगे. उम्मीदवार की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 56 साल मुकर्रर की गई है. दरख्वास्तें जमा करने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 है. मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए वेबसाइट नोट करें www.cbic.gov.in. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS
43 मुख्तलिफ रूरल बैंकों में 10,368 असामियाँ पुर करने की खातिर अहल उम्मीदवारों से ऑनलाइन मोड के जरिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। इस ज़िमन में असामियों की तफसील यूँ है: ऑफिसर स्केल 1, ऑफिस असिस्टेंट, मल्टीपर्पज़ क्लर्क, ऑफिसर स्केल 2nd एंड 3rd। उम्मीदवार ने किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री हासिल की हो। दरख्वास्तें जमा करने की आखिरी तारीख 28 जून है और प्रिलिमिनरी इम्तिहान 1 अगस्त 2021 को लिया जाएगा। उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। मज़ीद जानकारी के लिए वेबसाइट नोट करें www.ibps.in। आज के गुड मॉर्निंग रोज़गार में बस इतना ही। प्रोग्राम में क्या कुछ है आगे वो जानने के लिए चलते हैं इरफान और डॉक्टर इम्तियाज़। शुक्रिया आरिफ अरे, रोजगार से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन हम तक और हमारे नाजरीन तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ है असद अंजुम साहब और महफिल जो है वो बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। अंजुम साहब, बाल यपरिम बात कर पेश, मैं बस आज तरह बाल अपोर उनका बहुत हक बनता है। बिल्कुल कर तो कैसा पेश ब्रो पंडित बरादरी है ना सोन हिस बिल्कुल उनकी एक लीला है, बड़ी लीला है आसे शरण। ठीक है, डबल में लीजिए, डबल में लीजिए। आसे शरण करतम दया श्री गणेश शाहे नवा। आसे शरण करतम दया श्री गणेश शाहे नवा। आसे शरण करतम दया श्री गणेश शाहे नवा। गुड़ छी बरा तत्कार से यज्ञनी जबस व्यवहार से। गुड़ छी बरा तत्कार से यज्ञनी जबस व्यवहार से। कारस अनाशु से जमाओ श्री गणेश शाहे नवा। कारस अनाशु से जमाओ श्री गणेश शाहे नवा। आसे शरण करतम दया श्री गणेश शाहे नवा। शाहे नवा। हाँ कदई तो गई यम सात कत टैलेंट यह सोन मीरास चूंकि यह ब्रोह पकन यम सात बचन हज कत पन्निस बच्चस वर यम बाकी बच्चे तिमन क्या तुहद नसीहत तो बे तुहद स्टूडेंटन अगर तुम ना हेव कि बच्चन मज किस ट्रेंड यह फन हेचन बे करा बह चीज तन एड खास कर यम सात तुहद घरच कत करान तुहज खानदारिन सो राइटर आकिब असद साहब तम त बडिंग सिंगर नौजवानन मज जाय बनावान तो युस तुहद ब्याक बच्चे साकिब असद सह म्यूजिकस सतन तो मगर अकिस सत आमुत जिद कड़न तुहज कोर डॉक्टर मुशाबत दी तो अत सतन प्रत कंस इंसान टैलेंट आसान तुम कत कलाकार टैलेंट वन चीज गर बिहत तुह प्रत कह शी इज विद म्यूजिक तमिस मर मज वॉइस ते बाकी चीज ते बह वन तुम खास वाक़ा ये तम जॉइन कोर मेडिकल कॉलेज रैगिंग करान अम दोपुक ऐ बोय त गेवान मोल त गेवान कुछ ना कुछ फाइनली अन्नो गिटार कत गिटारस पे गो खूबसूरत बात दैट वाज फर्स्ट सॉन्ग मगर चूंकि मेडिकल कोर्स योर सेल्फ डॉक्टर टफ कोर्स मरनस तान पर्न जैसा तिम कलाकार मगर ब्रोह कन आय ना पर्दस ब्रोह कह तो बड़ कलाकार मे पन मिसेज
جو خوبصورت لکھتی ہے لکھان چھ میں چھن گیوناوان پن سر گیوناوان چھس نہ تات معاملس مز برابر لیکن ڈاکٹر دیپالی واتل نے اس کا خوبصورت گانا گایا فراز صاحب نے اس کا گانا گایا شاہزہ بشیر نے گایا واریاہو گے اس کے کلام آس تماس ات مارکیٹس صحیح بالا پار چھو تُہۍ کتھ کران ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اصل چھُس اکھ چیٖز یژھا بہٕ زانُن کہِ راتھ کٔر مےٚ تۄہہِ سۭتۍ کتھ مےٚ چھُ پانس بڑٕ شوق جان باز کسٹوٲرڈ صٲبُن کانٛہہ اکھ کلام کٔرِو تُہۍ پیش تھدِ پایہِ ؤلِو تہٕ لُکھ تہِ چھِ یژھان بوزُن کشتواڑس چھُ تِم چھِ مدفن کشتواڑس منٛز تتہِ چھِ تتھ چھُ پنُن اکھ ڈایلیکٹ تتہِ تِمن پنٕنۍ تِمن چھِ ونان چانٮ۪ن تِم چھِ ونان ژانٮ۪ن ٹھیٖک بادم چشمن تِمن چھُ پنُن اکھ کینٛہہ تُہُنٛد چھُ اکھ بڑٕ زبردست وقتس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ نا نظر تھاوٕنۍ وقتس پٮ۪ٹھ چھِ نظر تھاوٕنۍ جی گنگان وا دل جانے تو میرے گنگان وا دل جانے تو میرے گنگان وا ہستان گژھیو سلامی تۄہہِ ہستان گژھیو سلامی تۄہہِ کریو آگس زار پر میری گنگان وا دل جانے تو میری گنگان وا جان باز سانٮ۪ن أچھنٕے برٛونٛہہ کنہِ جان باز سانٮ۪ن أچھنٕے برٛونٛہہ کنہِ نیرِ ییٚلہِ منقبہٕ تہٕ خانَے تہٕ میری گنگان وا دل جانے تو میری گنگان وا بالکل بالکل بہت خوبصورت بہت خوبصورت یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕنی ووٚنوٕ نا کہِ یُس تُہٕنٛز بٔچی چھِ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تِم گورمٮ۪نٛٹ میڈِکل کالیج گٔے تَتہِ اوس سُہ محبت أسۍ وَنو نہٕ تَتھ ریگِنٛگ تہِ کینٛہہ کیونکہِ ریگِنٛگ اِز اوٚوَر آل بینڈ تہٕ سُہ اوس محبت تِمن ہُنٛد کہِ تِم ٲسۍ تۄہہِ زانان عاقب صٲبس زانان تہٕ تِمن کٔرٕکھ فرمٲیش کہِ اَسہِ بوزنو تُہۍ بٲتھا تاکہِ اکھ اِنٹرٛیکشن گژھِ اچھا مےٚ باسان سُہ بٲتھ تہِ بوزہاو وۄنۍ یُس أسۍ پروگرام کِس آغازس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ گرٕ پٮ۪ٹھے گامہٕ پٮ۪ٹھے شروٗع کوٚر مٲرۍ مون سُہ میون گام ییٚتہِ مکان اوس مےٚ خاب جی ییٚتہِ مکان اوس مےٚ خاب یار دوس ٲسۍ سمان لولہٕ محفِل جمان ماے محبت تہِ ترٛوو بونہِ شہجار تہِ روو گامہٕ درٛاس نٮ۪تھنٕے شہر آس کُن دۄنٕے پیٚیہِ پتھر میٲنۍ شان ییٚتہِ مےٚ رٲو کتہِ بنہِ میون سُہ گام ییٚتہِ مےٚ اوس مکان جی بالکل یاد چھُم اَتھ پٮ۪وان گامُک کۄلہٕ ٲس گرٛزان یاد چھُم اَتھ پٮ۪وان گامُک کۄلہٕ ٲس گٮ۪وان ترٛیش دۄچھِ دۄچھِ چٮ۪وان ترٛیش دۄچھِ دۄچھِ چٮ۪وان ییٚتہِ چھُ آبس حِساب ییٚتہِ مےٚ رووُن نِثار ییٚتہِ رٲویٖد بہٕ چھُس قصبن کُس بہٕ چھُس کتہِ بنہِ میون سُہ گام ییٚتہِ مکان اوس مےٚ خاب شہر دراس ہم بھی بڑے
उस जगह पे चले गए कि जहां हम वो सारी चीज़ें याद कर रहे हैं, और हमारे जो नाजरीन हैं वो भी इस चीज़ को याद कर रहे होंगे कि सु खाल सो देवार बंदी कि तत् खालस मज गसान सारी गिनान सजलंग से गिनान गर्म से गिनान, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। या सो गामुक सु झूठ सु दरवेश यून पत ऐसे रोब करुन सु गलत काम करो, आज वो सारी चीज़ें हमसे छिन गई हैं, कहीं दूर चली गई है हमसे। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और कोशिश करें कि हमारे साथ हर रोज़ 8 बजे से लेकर 9 बजे तक जुड़ते चले जाएं। असद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप यहाँ तशरीफ़ लेके आए और इस महफिल को रंगीन बनाया। दूरदर्शन का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी मास्टर यूनुस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम तो अल्लाह ताला से यही दुआ करें कि आप जो है आगे अपनी लाइफ में और ज़्यादा एक्सेल करते जाएं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज इस संडे को अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल भी जुड़िएगा इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।